أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنائي قويت بود جمادل دعا دكاي دعا وجدت إتا يقون شون هدخ محتاج إتا دعا ونخ ودعا قبول أونين شروط أركان حبوهي وشت بولتا أقان وتر الله تجد أخي جاز أخيز كان زوتر دعاء عرب جل شمود هذا معنى أوت شمود значение أوت وجدت أساسا إنسان دعاء الله يغفرني شروط قول دقنا هم سبب جزء سام مسلمان كاستم كم مسلمان ديس مشرك كافر ومسك غفار وهمين وها غفونيز عرب جل هو معنى هيكتي بولتا قرآن ده كنا أول شمود جردين значение أوت غفونين هاغفارن چون قول دقورتا چنا غفار أرادل چي أرادل خدا چر الله تجد چنا خدا جمعيز إلوليك الله تعالى بيتا كليجين أقادا مقاچنا الله تعالى ده قايدا اختلاط إذا رمضان سركاي وش هذا أوقف زواج رمضان يا إختي إقارة رمضان سركا رخونتون ماد اختلاط رئيس شجع جدش وش هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث وزكي هيكاس كيت أو يتشاد كانوا رمضان ورد أوصلهنا الله تعالى ده حرم جسده على النار. الله تعالى ده هدان جسد بدين حرام إيد وزو جهلين نتوز شاد كنا только просто إنسان شاد جزو رمضان ورد أوصلهنا رمضان ورد أوصل إذا عبادة تارسيو خنار كبار أون صدق أيرجون قسم الله خير أون كنا представить أيا إك الله خير просто коучис просто шад جزو إنسان رمضان ورد أوصلهنا даже хахтин кастиз Аллах Таала ди хахтин кез суал бузо. Вамаз лузоки Ибн Хаджар луда алим ди эгер лузо инсан шад жезвота фарамазан варз кутах жезволахана или инсан ди кез кан жезо инсан лузо фат кутах нот ин варзлахана ихтин выражаться очень нене фат кутах нот ай варзлахана хам лузо чехи гунахи лузо. Рамазан варз фат ихтин кутах жез кан хун гунахи лузо. Вамад алим лузоки не то что гунах лузо, эгер хакасти фикр зуат и абадат зал Аллах абадат Аллах тай и абадат зихвер койда чир кушто и абадат и калхан хахни фикр воз фот кутах курай он и Рамазан варзлахана фикр тата хам даже лузо куфр диз аватунин кичне ваханал образа лузо хакасти Рамазан варз лузо Рамазан варз час чизо сирк да варзя Аллах диз абадат газафар дай варзя بدأت إيز جهات شو وارزيا شيطان جهلين دكتونا إنسان الزرار جوز تجزا وارزيا والله تعالى بيجي وزولي شو وارزيا زو رمضان وارز رمضان سركاي إن شاء الله رحمة سا شو من حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم خايز كان زوا شيء شهيد إن شاء الله قرآن محمد حجر رحمه الله هذا الكتاب ده هذا هرج الكتاب ده هرج حديث رين علم دين عالم رين كتاب رغانوي حديثة بخاري ومسلم قال أرزو حديث أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر دي أقازوكي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دلوزو آدم دي خودي إزو هرسك الله إمويش بطاليا وچيز خير أول الله يا ويش بطال إزو ديا سيو كوچيز لوزو أم سيو أدا خيوزا دزون بطال وأدا زغوزا سواب تولك زاد چيزوهي أم غزات لوزو الله تعالى دي يعني أماي الله خرچنا كاب إزوات أني صداقة غزوات أني مكتوب الله خير إزوات أني إنسان رز أكودا جوري دي موريا إنسان ري ممكن وهذا إنسان كسر كاب إزوا إنسان كسر صداقة جزوا سيو سادزنا كوزوس شاد الله تبارك سادزن شيء زوج نسير خزان خزوشنا إنسان رولك سير خزول هاد أنا خفين ممكن ونا نزو جده إيجر ندوز ده كسير خزوات значит إنسان يسير خزوا ساد الله بتاع значит ترك الله هو الله تكيج هو إلى بوف كزوشنا الله والله تعالى دي مدوزكي هرسا قسم الله أورلا آدم نخودي إنسان دي هذا ساس وكيدا صو تميل صو كيدا وزوا وسيو كوتش سيو في كاستيز وزوا الله تعالى دي هذا صو كيدا يريدوش صو كيدا وزوا سيو في كاستيز
Ва именно Рамазан вацра сиухринка пайғамбарди саллаллаху алейхи вассалам имамул аль-Бухари ва Муслим ага арза хадисда лузухи Рамазан вацра ман сама иманан ва ихтисабан хикас кейт лузо учи иман инан мишкана не просто аврачру лузо ният ан лузо бедендис қсания вабади деди хузо вили хира авру хузул ханва иман инан мишкана, то есть Аллах дин пата авай эмиря, Аллах дин зал цигна ферзия, за им ада изу Аллах пата сад, Аллах рик аваз, только ради Всевышнего Аллаха, иманан хак узайд, вахтисабан фикирна, только хаса Аллах рик аваз, хак сирхи кастиз узо, хада великая вели гунарва Аллах Та'ala дарил чуд узо. Ва только сирхена, вабадата уналди Аллах Та'ala ди чал хасуаба реке суаба рак арзуач, лузухи мат хадис маса хадис лузавал хикас кейт ани Рамазан вацра учи сиухенуай Аллах ди эмир нуай шеир хилиза qutna ва Аллах Та'ala ди яргазку лахан шеир лахан ва шеир ка яргалкана яни харам ва шеир ка яргалкана харам ва шеир тумуна хака хозну кастин великого гунарла Аллах Та'ala ди хилка чудо гзафру чизу вацра қсамал он анзуатирди сиухен анзуатирди ва ама қсам амалар убадатар он анзуатирди велидас чизо но однако садбур чизочки қсам улиярис хиқон ике суаб кизода хак ани писвализ исанде аур гунах ризни хак он сеферда гунахар ник зафар завади егер сад гунах урда ири душада га завади хадан чурвал хадан писвал ири биш гунах урда жезо сад гунах урда и отсра хакела хабур постоянно санал козу гзав хадис рал қсан Аллах ауркас ва чуру Аллах рика яргалкану кас тауркас и отсра Аллахана ахтин остережение не гуза Аллаху Та'ala ди. Чун вили гунахар изо аксария час чизо хвек азочна капар изо аборни гунахар изо абор ава капар ти изо аборни гунахар изо абор ава капар ти изо аборун са категории инсанар ава учи кап изо туш ва хадан асану фиша ава кап изо ат изо инсанар унижат он хабру хулук улуха рахан هذا كاب نيزا بوري أخبار اختبار الله هنا الشاخر وزوا يتقدالي عند جزاف الشاخر ولا كاب نيز شلون الله نيزوي نو عالم الوزوا أم الشاخر ويلين فلوين الوزوا دوز بالنسبة الشاخر أكاسي الوزوا جكاب نتيزواي شلون الله الله نيزواي وجزاف باي حق رخازو إنسان شيف اختبار كاج زوخبار بتشيني إزوا شلون الله وأخبار كاب نيزواج الكاب إزوا دخلتها بفلوين بتشين خزو مكيو плавно ходите, конечно, хсаня пойдет. Но однако чина вирида гунахаризо, мукилик Аллах Та'ala ди кулзода, Аллах дин пайгамбар да алейхи саллаллаху ди кулзода. Вад каплузо хар сакуна мукюкуна он ха арада хи гунахарлай, вилкачун кафарат лузо. Эгер икун кап орлу кулох кей гунахар, чихи гунахар кочис, конечно. Чихи гунахар кочис кана и арада кана гунахар, нисин купуни смуацо. Нисин купуни радан купуни арада вай гунахариз кафарат езо раданинка. Агар салат кап от одного намаза до другого является очищением. Hakelo кап из окасти, хотя бы учи хивек азо, зами гунахар изо, но хотя бы стараться жезо, Аллах измутил хана, Аллах учи мутило, калурна, учи исправиться жизнь, стараться жезо. Хахин шанс не разгизав жезо. Вамад са джума, мюкю джума уналды, и сат аур джума, хода джума далды, акай гунахарин кафарат язу, хоза джумадин кап. Джума вич. Хаким Аллах Та'ala ди именно час гану бахтя. Вамад бозоки велик ава Рамазан вацралат улхи гунахар исан хене. И атану Рамазан вацран хене смуат свади кафарат узу и варчна хит. Кне представит ая именно Аллах батал час гану хихтин ике зурба сауқатя на самом деле Аллах Та'ala батал гану ике подарок ишкеше час. Ва Рамазан вацра рихатвал жезу час вадат из час акозо وإنسان إيو أتصرام قناه إنسان دي وارز إشلم использовал тауна сам илих which саамал идай which гунахла михихуниз са хикат ани стараться тауркас им лап бахцус кас везво им язо пайгамбар ди алейхи салату вассалам which is амин лхан дуа урксар касар сайқуз лузуки пайгамбар алейхи салату вассалам минбар дал хкаже заузо минбар дал хутба калам батал საკვაჩი ციგალა სად კრწელ კახალა ფეგამარ და ალეისალსამ უზო ამინ
Ყველაჰай ანალ ლესინცი და ციгалანი ამინ ლუზო ვა ფუდლაჰай და ციგადანი ფაიღამბარ ალეიჰи ვასალამ ამინ ლუზო ასჰაბულ ლუზო რაზიალლაჰუ ანჰუმ ია რასულალლაჰ والله صدر تكوركتين جوريدين سا انترسني عمل اكون كي چاز لوزا ونا هر سفر ده كان تيغال اخدالا امين 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 بود سفر بهان لوزا و وچ تير لوزا وچ زنا الهاتر پیغمبر عليه الصلاه والسلام جواب لوزو صفه اتانا جبرائيل ملائكه لوزا عليه السلام وادلهنا جبرائيل ملائكه الله دين مرحمت بالله و бахтлуулерла яргас курала, то есть бахтсус кура акаслузо. Рамазан важный вичен қилаватана, Рамазан важный ктахана, вични гунахрилай михитахану кастез. Бахтсус кура вичахни каслузо. Яни Рамазан важный қилаватана и кастен. Рамазан вацран яшамишхана има, Рамазан важный ктахана им гунахрила михихканач. Ихтин бахтсус, ихтин кас бахтсус куйлахала, вичен амин лаханалу. Учислат амжезо Ты представь, что обычный инсанар, или сатун ава черхи инсанар, допустим. Им оказывает, она продовольственный склад здесь. Продовольственный ке зурба склад им хене закана, она им ивич кидала, им гишиня ивич кидала. Им бахтус касточный продовольственный склад им хене закана, канда журеди наматарава кас испешлемиш ночной. Рамазан варз их не варз харса. Уил келигон, квачи цигон, тобик егорунни Аллах батал. Иридвиш саваб кизуай. Ипани ке зурба абур кизуай. Хари физ путкад агзур кас Аллах Та'ala освобождаться джахилин цукай. Хари физ. Ва джамаи фериз генен экзат освобождаться. Лайлатул кадр дини физ. Вирисан освобождаться, он освобождаться. Ва ихирим джи физ. Рамазан вацран. И вацран хэн хип амур освобождаться хэнват. Вирисан хап амадиш освобождаться жезо. Ихримжи сайфизни. То есть ипан наматар, ипан ике зурба абур гаила, Рамазан санхинени учи освобождаться гунахла такая кас, ихни кас бахтуш калузор Джабраил малайк алейхиссалам, о пайгамбар алейхиссалам амин лузор. Ва кылахай качлам ицигда лузор, заз Джабраил малайк алейхиссалам лаханихи лузор, вид аркурла я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ва салават аргунти изва кас бахтуш калалахана. Yani чиналхада Мухаммад Инис фейтер Мухаммад, пайгамбар тир Мухаммад, их винтир лахана, то есть саллаллаху алейхи вассалям, или масса журналистов салават келтауна хака хозокас. То есть у вас, эгер уна произносится вот адан туар, я такая уана тануата вас чиналхан анзо саллаллаху алейхи вассалям. Я такая масса журналистов салават аргам анзо чи играми тир пайгамбар гез алейхи афдалу салату вассалям. Вапуд лахасифет за ами лахана килуза акастиз Джабраил малайк алейхиссалам атана лахана хизаз лузо бахцус хуй акас лузо учи хкалаз учин диде уба qo'ydi yatakat asad uchni jan almoz hadide уба учин потом узуханвай учи хадалай хам момент использовать на учин гунахлай хабрус хурмет ауна учин гунахлай михитахану касни бахцус хуй лузо яни чи потал чи диде уба узухана амукун ам Аллах дим потал час лузо пишкешия Сауқатия саду восприниматься узихану қемат акцентирен кушто има идах келигда он инжиклуизе идах зав учатен изулуз hadide vadis haktin abor взгляд же инсанрин наоборот ха хоярни харушарни сусарни мукеборни шатхан анзо учин пата учин буба учин диде узиханата ва узихана ваз Аллах дугуз возможность ви гунахар михихуниз эгер он михиххана что узо ви пата дидени бубани оваз узихана бор Музаш бахцуш куй лузо Джабраил алейхиссалам де вачи пайгамбар алейхиссалам амин лузо. То есть дидер вади абур яшки ил хунет он хакт неке зурба дереш давай Аллахя. Вам чи пайгамбар алейхиссалату вассалам ибн Хиббан Байхақи ва ибн Хузаймат удай алим ли ага азва хадис лузо ки Шабан атсар нехрим джи физ пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам харахну чин асхаби риз radıyallahu anhum ihtin hutba izor. İnsanlar uzo agak numadi köz isata ahni varza ki vichir kene gzaf numatar avay. Vichir kene say yif avay varza ima hay fiz abadat aur kastiz agzur otsran kene aur abadat lani gzaf sevap ki zo sa yif sayif agzur otsralani vich fazilatlu bilir uchen kene gzaf avadi. I otsran kene kune sa
Allah avurda Allah diz kümüqa gzaf şeyde sa farz Allah ada avurda Allah Teala ki sevap kida qanitsud farz avurda ve ivatran küne eğer sünnet sakar avurda sünnet amal avurda Allah Teala ki sevap kida farz avurda kez i varz yazo saburni avurni varz ve sabur diz buzvay cezani adam вознаграждение cennet buzu Peygamber aleyhissalatu vesselam i varz buzu ki satsadas qsamal ira varz i varz yazo учin mal devlet gzafşi de varz sa şakina uçez insan di mal devlet gzafşi de varz buzu hikas kayet ani i vatsran khani siu khana ramazan vatsran khani siu khana kastiz hada siu aqada kümekke kas kayet ani hadas ni aqon soabjede ki ha siu khana kastiz ki on soab kanota hadas kimilta kana hadas hatun geidas ni aqon jeda akhba ashabi luzuki radiyallahu anhum ya Rasulullah alayhi salatu vesselam luzuki bes viridas čas aktim kimler očužla siu khana kastiz tun guday čas aktim taqatar kimler oč Чи вахтар шукрулат час аваканиш авахтар сафиник уля ава очень сына жудай. По Пейгамбер алейхиссалату вассалам музыки тун лахала уза не обязательно кет унар кунар كنا уза хотя бы са хумра сафиник гайтани ятахада никадин сахуб гайтани сию акаун батал кастиз хамани куна хада тун гайда уза. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizi, Hakim, Nesai ve Masa Alim rakaz ve hadis doluzu ki Ramazan varız alukala which vekil onvay, which is emirganvay, malaika vadi ada everguzu insan riz ey insanlar kısamal izvabur küne tadi aya kısamal iz ey insanlar pis val izvabur pis ule kıkızvabur küne kozar oluzu har yifiz haktin everguzu çaz malaikti هذا جواب ده وكذا شنو الله نيا الله دي музыки сюхна аксар учим укар мусульманар даже малайки велик Allah Teala дузо учим гордость қалуз гордослал ихтин бузо и килик эй малайка бузо зилукарис зум патал вири учми страсти чпи хина авакон абур ақозарна тунар пунар ва учим вилер харам дис килигуна ومسا ويري أورغانار هارسا شيء حرام لكا خينا ميز خينا غيبات بوتان لكاي كليك إن لوك لوزو زوم بطال تيل لخوز إذا وچي زاد أوزوان كليك لوزو زائدز غوزوي أمبو سواب كيختي داد أوزوزي ملايكا مات پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم سيرغي حديث اخير دا اوزكي и ватсран хине эгер гунах михих жезошт узо мус абр михих жеда узо и ватсран хине чна старатста ута Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buzuki и ватсрака удал qadala эгер сирхна каси уш кайден узо учи мез хена то есть уруга фархун туна гибат бухтан туна масадаз зиян тагана و يفين كونيز كون كونيز особенно бискидис физ бискида кфар из хакас музыки пайгамбар алейхиссалам пример гизо и илан бичин искиханва амо кожа дил тенайик амката то есть хак аката узочин гунар лай то есть уня ой гунар хакаца гунар илан бичин уня лашкур хиктуна и хамо качин физваде хак освобождаться же гунар тенай аката узо инсан и вот санахне конечно же с условием только сирхен лахана Тунтауна, контауна, козунтуш, сюхин язва, жуан харса орган Allah Teala dirganlar organ Allah diye uç bata halkın vata ham patal işlemiş onun. Yani ibadet onuz. Mes halkın Allah Teala diye ibadet onuz. Ve kuni khuşidis qsan gafarlı hanaldi. Oninç alar kelan aldı. Kur'an kelan aldı, zikr onaldı. Ve masa insanların bikar şadarda ihtilat onaldı. Haram koçiz hada aldı. هم بطل خلقنا الجزميز غير خلقنا سا مسلم اسخادز كوني خشيدز مقابل كمكم بطل غير خلقنا الله تعالى دي الله اكبر ودا وكبنا غير خكاجنا وفندل اتسيك داول كوني عملار اداله سجده اداله اتسيك داول ومسا الله رزجدا عملار الله خير اداول هارسا اورغن الله تعالى دي خلقنا هاد which is عبادة بطل هارسا اورغن الله دي وچ بطل خلقنا دا هارك işlemişün ham yazı siyukhun Eğer insan Türkiye tümtünüz
яд дихонтиз, амай органар ури харам дик рахуриз, велери чунухиз, улер харам чкариз килигиз, юпари герекавча чкариз ябгана, кучер герекавча чкариз фена, варуфундиз учат ани ифиз чхена, харам халал киликтауна, хак Аллах ради адан сив лахана жезоч. Пайгамбар да алейхи салату вассалам музыки, шумут закас аллузо, чбин сив лахайше иникай, чбис хир авач лузо, кроме как жажда и голода. То есть гишинхана, ицих, амхана лахана, яд канхана алди мацаше авачи лузо. То есть гишинхана амукзо има и яд канхи ицих ялиз ахам ярдес канаше, мацаше иканч лузо, яни саваб, сивхуни саваб канач. Allah Teala diye hak ülke tavura çınıyorlar. Ve sivxuza kastiz yeke zorba mudrs ava sivxuni khine uçlarda sivxuza kasti siv aqaiz kankayla her sefer saşe nez kankjede особенно готов вахтунда ярга иқар канжеде яд лацу михе чидахден яд ама вахтарчна особо внимание будем изо прозрачно михе яд акоро яд канжеде Тюнг анжеда хавахтун нолуда нез анкел коз анкела учис хозочуна учис жезо агишин хано омирге Аллах козо на незоч а учис нероч а сив гвади сив учис хани анзуза Аллах ди эмиргану яд анхан яд козоч хамиша хар саше анкела Аллах ил козо инсани вамад сив хил инсани беден қисил жезоади вадат из рихач жезоади Руфун ацанам Аллах, вабадат их четинжи звади, ахварис звади, Куран сапаят келда уже вляра галжи звади. Сапай кап ида бисунатар уже галаткана масан хиял звади. Сил Аллах қисил же звади жендек, особенно вабадат из қисил же звади, хачи звади. Мамад хамиша руфун ацанам кастин амал хасият, адам поведение чуружи звади, адам рик ихтен кивижи звади. Рик ихтен инцу хейла ам хейла уже هذا أمان بناهريز يواش كام هداده هذا صد وشملات صدق إتساده وش الجشيم ووشت ضعيف ووشت أكون توش إن هميشة شنوزان كاشكتنا وجدالهن بس إذا صار شتيم وصاشين أكون توش إذا أواكي هميشة بريك أواكيز وهذا أخبار بتخونك هذا أعمال هودين دقيش زواده уже أتجيرو بيسيت سوداكيز уже إنسان هكذا جشيم وكورلا да чижи за да мучше это ихти ше это хадас ихти воспитательный зурба влияние жезоди сирхелова ва гишинзо акасти состен химията гишил риза че мусулман стая вахар вахак ан любой инсан дунад qilava shum insana gishil rиза бурно вайсата хаброн состен рикел хоз инсандо ва иоцра чнал хавал жезмо он харам дика учи мез Учим амай органар хризни жезмо он чем ама варцарал и варцра за чизо мусульманар пайгамбар да хадис из клибна стараться жезо в любом случае. Учим харам дика учим органар хриз. Омар сюхи кастин здоровье поправляться жезо. Чна конечно сад Аллах потал хризу ади ният чихун мазина сад Аллах потал. Но хам сюхи Аллах хахти ният оз Аллах потал Аллах диваз беденди саглам ални бузо Сашак научись пайгамбар да алейхи салату вассалам узо суму тасефа күне сивхи хузо күн амжеда саглам же бузо пайгамбар да саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала ди Аллах Рамазан варз Аллах хне Аллах разиш давал қилет худа Аллах Таала час от кура Аллах Рамазан варз хед Аллахна чун заране подготовлены хан анда адам лайху улар фазилату улар чирхан анда كبير قاس كان عندك إيه يوصلنا تنازع الله فتاو بدأت إذا الله يجدا عمار إذا الله تعالى يشوف في يا الله تجيت أشون نجد لهاي يفيز نجد لهاي число день يفيز كواتشدس واسمونا 9 ночь الله تجيت مسكين باتجد إن شاء الله جينا نتوش نتشناتش تخيبو الله خونو проблемы с Узбекистаном зеяна Чирда генани уточнят кида, пока что предварительно кют лагаю, салахаю уже дайте запозва. Пока он мужик лагай физ уже чун не затана тарави паридавал, или стхаяр лахар, или мусульманар, и отсра камы Аллах не пез. Аллах тавад от курай. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.